नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणमानकर पापुन ब्लॉगिंग वेलकम करछि मोर यूट्यूब चैनल को केमती अच्छा समस्ते मु बहुत भल अच्छी आज आपण मानक गोटे बढ़िया कथा शेयर करी आपण मैंने थंबनेल देखिए जानीपारे कौन ना कौन हाँ मु आउ थे आपण मानक भी कही रखा चाहिए छोट बेलू मोर बहुत बड़ गोटे इच्छा थिला तो से इच्छा मोर आज पूरण है आउ बहुत दिन है रेजिस्टर खोजी बोलूली तो आज फाइनाली मत फॉर्म मिलगला मनीषर जीवन हूँ क्षणस्थायी आज अच्छी काली की ना तो आम आमर जीवन आज अच्छी काली की नथिबो काली जदि भी नथिबो आम जीवन तो आमर अंग जदि आम क्या डोनेट करथिबा हुए तो आमर से अर्गान रे सी गोटे नुआ जीवन पाई पारिबो तो ठीक से भाव में अंगदान हूँ गोटे महापुण्य तो मु अंगदान करने रेजिस्टर नहीं आसी अलरेडी मु रेजिस्टर करके फॉर्म फिलअप कर से जेहेतु भिडियो बनवाई से तो एत लोक आगे बनई पारे ना तो से मु अलरेडी देखिपे आपण मो हाथ में गोटे फॉर्म अच्छी आ गोटे कार्ड भी अच्छी मो पाखे तो यही दुईटा अच्छी मो पाखे आपण मानू कहवाक चाहिए तो क्या अंगदान करी आउ को मान को करी तो आउ ए फॉर्म रे कौन लिखा अच्छे तो मो डिटेल्स आपण मानू कहबी तो ये मु लिखी पूरा स्ट्रिक्टली जे मोर कौन सी भी संपर्क माने कौन सी भी रिलेटिव हूँ मो कंटाक्ट रे जो माने भी अच्छा जो माने मु जानची से मानू मु अंगदान केबे भी करी ना केबे भी करि परिबेनी माने मो संपर्क को मु अंगदान करी ना बस तांको छाड़देला परे जो माने रहिले छोट पिला आउ जो माने अति आवश्यक जनकर दरकार तो से मानक मु अंगदान करी जो मानकर छोट पिला जो माने कम बयस जो माने मरी जाउछंदी डेथ हो जाउछि तो से मानक ही अंगदान करी आफ्टर 40 माने जते बेले मते 40 हो पर परे फिर भी ता पूर्व जदि भी मोर किसी भी हो जाए तो मु अंगदान करी एथिरे मो एड्रेस मोर फोटो आ मोर ना गाँ ठिकाना सबकिछ लिखाई यहाँ हूँ फॉर्म 2 माने फॉर ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन बाय लिविंग तो यहाँ मो जीवन में गोटे बहुत बड़ इच्छा थिला बहुत दिन है आ पछे गोड़ौली केमती कौन करी केमती कौन ना किसी जन को भी कथा देइथिली तो तांकर कथा मो पूरण आज करी बहुत भी कष्ट हुए बेले बेले एक्चुअली मु एटा पिना बांग जो वर्षिकिया से दिन मु करी बोली भाभी तो बहुत टेंशन थिला बहुत लॉन्ग गैप नहीं थी तो गैप रे मुझे यहाँ करी कि कंटाक्ट रे मु थी जे केमती कौन हम यहाँ केमती कौन रेजिस्टर करा तो कमती कौन तो से माने ब्लड टेस्ट करने नहीं सबकि डिटेल्स से नहीं फॉर्म कहले गोटे रेजिस्टर आमर अच्छी तो सेटारे करने पड़ो आउ मेल आईडी आपण पाक गोटे सर्टिफिकेट दिज्व ता सहित गोटे कार्ड दिज्व आपको फिलअप करके पुणी मेल आमको देदेवे तो जेहेतु मुझे ऑनलाइन करी तो मेल आमको देदेवे नचेत आमको आसिक देदेकि आप जी तो मुझे मोर कम किसी से नहीं हस्पिटाल देकर आसती फॉर्म टी तथापि आपण मानक आज गोटे कथा कहूँ चाहिए समस्ते जो माने भी एजेड हो जाउछंदी जो माने मर जाउछंदी तो एटलिस्ट से जदि अंग आप दान करेंगे ना ताले गोटे नुआ जीवन पाइबे गोटे मनीष हो जी जहाँ को भी डोनेट करेंगे ना से गोटे नुआ जीवन पाइब तो आम भी जी मरी जाउछंदी आमर तो तांको जदि डोनेट न करके आम नहीं आस तो किसी लाभ तो होनी ना सी तो मरीगले जड़े तो अंगदान हूँ गोटे महापुण्य आमर ये गोटे डिसीजन ना गोटे लोकर भविष्य तो निश्चय बदल दे पारे तो ठीक सेमती मु अंगदान करी बोली कि मनस्थ करी रेजिस्टर मु कहार भी परमिशन नहीं घर लोक क्या भी पचारनी क्या ठीक लगे कि क्या भूल लगे मुझे जना ना मत
फिर भी मो ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ନିହାତି ମୋତେ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ଡିସିସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖିଲେ ମୋର ଚୁଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଉପୁଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିବି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଏ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଚୁଟି, ଖାଲି ଏଇ ଆଗରେ ଟିକେ ଏତିକି ଥୋଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଖାଲି ଅଙ୍ଗଦାନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଥାଏ ଯେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ବି କାହାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବି। କାହାର କିଛି ହେଇଗଲେ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ହେଇଛି ନା ତ ବ୍ଲଡ଼ କ'ଣ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଆଉ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି ବାସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ତ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୁଗୁ ବେହେରା, ଆପଣ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ଯିଏ ନା ବସିପାରୁଛି ନା କଥା କହିପାରୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଲା ସିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ। ତ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯାଉନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ୁନି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ଆମେ ହୁଏତ କାହାକୁ ନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବା, ଏକ ହେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେ ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆମଠୁ ବେଟର୍ ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମୋସନାଲ୍ ମୁଁ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯାହା ସହ ବିତୁଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏସବୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଲାକୁ ପାଳିବା, ମଣିଷ କରିବା, ବଢ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ସିଏ ଠିକ୍ସେ ବସି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ତା ସହ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।